изона мекашия духтариёш херанги ман миён табанят шлабра як ҷору багир кор ку чӣ дуруға фин кара аудидотар резон соди хемаварда мефаҳмам ки панҷчашмоҳа маоши моро надодан депорт мекардам сром мекардам кӯдакшонам дар даруни мошин буд ҷароҳати ба аз бин гирифт кӯдакшон заншон аз дунё гузашт муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ худоҷон ман чӣ хел дасти холи назди падару модарам мерам чӣ хел маварда мефаҳмам ки панҷчашмоҳа маоши моро надодан депорт мекардам сром мекардам ҳамештам шукр ки сиҳат саломат ба ватан баргаштем шуро бибине бачаҳо назорат кунем ягон камбудӣ набоша ай сақира қыртиқим намегзаране ки даихме ки нахри намеша Бозӣ раис. Давай раис ҷон. гӯш кӯ айси биё уну мудахтара дидӣ ҳамуда ягон хиром биги биё Хоб шест раис ташкил шуд. айсоб ма қабул хушумат наинамашин Марҳамат ахоҷон. дударҷон хато шуда ман ҳеҷ фармоиш додак нестам Раис фармоиш дод. не фаҳмидам мумкин ягон стол дигара фармоиш дода хато кардагин ман инам қадар чиз фармоиш додам Напуда шеф фармоиш дод. Оишҷотон. ассалому алайкум хоҳарҷон ассалому алайкум хоҳарҷон хавотир нашин ин хӯрока ман фармоиш додам беташвиш ҳар чизе ки лозим шид мо дар хизматӣ фаҳмо раҳмати калон нӯши ҷон акаҷон кунед хос аз барои худо беташвиш нӯши ҷон як дақиқа акаҷон як дақиқа Ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинон. Фаромӯш накунед чӣ хеле ки шумо навро тамошо карден. Аз шумо чӣ мера бародаро фақат як дона лайк, дар комментария як сухани хуб ва ногуфта намуна подписатсияро фаромӯш накунед. ҳатман дар канал подписатсия кунед. Иншаллоҳ ки наворои хубу тарбиявиамо пешкаши шумо мегардонем. Боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. хоб раҳмат барои меҳмондоритон ман худам нав омадам ай шаҳри Москав рости гап мо як сол мешавад дар шаҳри Москав кор мекардам 6 моҳи охир маошамо надоданд наби балоян ки ҳозир гира мекард ой дидоршона меза ҳама кистошона холӣ мекард мебарам метия мо ай сад то бегаем ҷой мешакем як кас намега ки чӣ кор дорӣ набиёли раиса акаҷон хай мара хато нафаҳмед ман ғайрям як телефон аямуҷа қатъи қарибосам ҳечи намевардам агар имконият дошта боша амира гарав мемонаму 500 сомон пул медодам дасти холи пеши модар барнамегашт ҳаҷон ин телефонтона ҷош намонед мо дар ягон чӣ дар кор нест шумо хӯроктона орома кард хушрӯ хӯред
духтарои шаби изона мекашани. Тоба, акози кара гирия кара бо ҳамин дили раис ҳоли ёфта ягон су меканад. Мо дар иҷа сар то бега ҳамеша ки мехе. изона мекаши я духтариёш? Херанги ман миён табан як шлабра як ҷору багир кор ку. Чӣ дури фин кара одидота резон соди? раис бовар накунед хеле ода ҳар рӯз ку ҳар рӯз мебияни хеле дар иҷа мешинан шикамошона сер мекунан мехезан меран. бовар накунед раис дар гапои ино. холаи тӯфанисо ай пай кортун шид. ман вазъияти хоҳара хуб фаҳмидам. изо каш холаи тӯфанисо гуфтум ай пушти кортун шин. қай эҳтиёт кунед ки раис кисотона холӣ накунад. ман фаҳмидам хета фаҳмидам. қай эҳтиёт кунед а. раҳмат. хоҳарҷон шумо ташвиш накашед. шумо хӯрокатона нӯшиҷон кунед. ман ози масъалаи гуфтагии шуморо ҳал мекунам. хуб? беташвиш бошед. нӯшиҷон. аз барои худо. خب مانا 500 نیمو 1000 از برای خدا ҳазор раҳмати калон акаҷон. گیرین به تشویش. فراموش نمیکنم اکا. به تشویش شما خوراک کنه گیرین نوشیجان کنید ما در همه جاییم باز یگام خدمت شد ما بسیار را خدمت میکنیم هیچ گپ نیست رحمت از برای خدا رحمت کلام. السلام علیکم. السلام علیکم. سازن خلا جان خوبه؟ نه رحمت. مرا شناختین؟ نه گوجوی دیدگیمون نه نشناختم. خلا جان 2 سال پیش همینجا آمده بودم من. اگر دیدتون باشه رئیس آمده 1000 سوم قرض داده بود. ایزونا میکشی دختریوش. خیرانگی من میون تبان یک شلاب را یک جورو بگیر کار کو. چی دوری فین کار آودیدو تا رزون سودی. رئیس باور نکنه خیلی اودا هر روز کو هر روز میبینی خیلی در اینجا میشنم. شناختم. شناختین؟ ایسوس را نگاه میکنم نمیتوان. صد افسوس رئیس کارا بس کردن خواهر جان. 1 سال میشه. زنی رئیس صدمه کردن. کودکشون هم در درون ماشین بود. جراحتی از بین گرفت کودکشون. زنشون از دنیا گذشت. رئیس همه پول مالی که داشتن، مغازه‌های فروختن، این کارخانه فروختن، همه‌ش برای فرزندشون و زندگیشون صرف کردن. ای بیچاره. ما کسی چی خیابون؟ در یک جا زندگی میکنن، نمیدونم اگر حاضر باشن در همون جایی که من میدونستم زندگی میکردن. اگر باشن من شما را داده میتونم سراغشون. اگر نباشن شما نمیدونم. ها حتما نوشتین یک چیز که تلفن و ماشین با مونده. بیاین اقفای ما بیاین. بیاین اقفای ما. بیچاره. بیاین. مرحمت. سلام علیکم رئیس جان. رئیس جان همون آدمی که برای محافظ باید قبول میکردیم اومدگی های مقصد اجازتش بدیم بیا خیلیتون هم صحبت شود. اجازتی نشد رویه. خب سلامت باشید. مرحمت. السلام علیکم.
داشته باشین. تشکر. خوش آمدین اکا جان. سلامت باشی. اکا جان مرا شناختین؟ درسته. خوش رو فکر کنین یک تقریبا 2 سال پیش من شهر مسکو آمده بودم. بی پول، گرسنه و تشنه. شما مرا در آشخانه‌تان مهمان کرده بوده. یک مقدار دیگه هم پول داده بوده. راستی که در خاطر ندارم یکی همه خشم میدونم که همه پدرم دویم نصیحت میکردن که کسی دکی نکی کردی تیز از خاطرت برار فراموش کن. یکی اگر کسی نکیت کرد هیچگاه یک عمر از خاطر نبرار. این همه خش دیاد من. او خوبیه که شما کردن اکا جان تا دم مرگ فراموش نمیشود. سلامت باشی. راستی گپ اکا جان من ای حال شما با خبرم. با آشخانه رفتم شما را نیافتم. جایی که استقامت میکردین رفتم نیافتم. من شما را بسیار گفتم. خیلی که شما میدونن اکا جان در اینجا ما شما را به حیث محافظ قبول کردنی بودیم. لیکن ما غیر این کارخانه یک کارخانه دیگه داریم. در اونجا با ما یک راهبری و مثل شما با تجربه خاکسار خوش معامله لازم. این فرمان نیست. شما خواهش میکنم اگر قبول کنیم ما شما را به حیث راهبر در همون کارخانه قبول کنیم. چی گفتن اکا جان؟ هر چی که شما بگین بگذار گفت شما شود. این خیلی که باشه اکا جان از پگاه کار شروع میکنیم. بگذار. تشکر.